वाहदा में हमरादारी करेंगे दिफाई तज्जिया कार कर्नल रिटायर्ड खालिद चौहान। जी खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, आज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत में तबाही मचा दी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि हम हमसायों के साथ हमेशा पीस के साथ रहना चाहते हैं। तो आज 2 दिन पहले हमारा जब रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमारे बेचारे मासूम बच्चों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे और हमारे सिविलियन पे, सिविल आबादी पे हमला किया, तो इसके बावजूद हमने कोशिश की कि इलाके का पीस खराब ना हो और हम अच्छे हमसायों की तरह रहे। लेकिन इसके बावजूद कि हमने 2 दिन इंटरनेशनली हमने साबित किया कि हम पीसफुल नेशन हैं, हम पीस चाहते हैं और हम अमन वाले लोग हैं। लेकिन इंडिया ने शायद उसको हमारी शायद कमजोरी समझा। हालांकि पहले दिन ही हमने प्रूव कर दिया था कि आपकी जो एयर स्पेरिटी आप शो करना चाहते हैं वो है नहीं आपके पास। हम एयर स्पेरिटी हम हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब कि उन्होंने ड्रोन हमारे इतने सारे ड्रोन उन्होंने अपने भेजे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे मार गिराए और हमारा कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, तो फिर जरूरी हो गया था कि दुश्मन को बताया जाए कि आपकी एयर स्पेरिटी जब आपने खत्म कर ली है तो आपके ग्राउंड पे भी हम आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल अब उनको लेसन मिल गया है और अब उम्मीद की जा सकती है कि दुश्मन को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क नहीं है और हमारे जो जवान है, हमारे अफसर है फोर्सेस के, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये माशाल्लाह ये तो शहादत के मुतमन्नी है ना। आज हमारे जितने पायलट गए थे वो सारे फजर की नमाज जमात से पढ़ के और वो एक किस्म के वो तो अब शहीद होने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे वापस आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने दुश्मन को ये साबित कर दिया है कि हम कमजोर नहीं है, हम अमन पसंद है। जी खालिद साहब, जो है इंडिया जो है इस वक्त जो है वो तबाही हुई है वहाँ पे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखो जी, अभी तो अक्लमंदी तो ये है इंडिया की तरफ से कि अब इसको उसने हमारे सिविलियन को शहीद किया, हमारे नैते बच्चों को शहीद किया और हमने उसको जवाब दे दिया। अब उसको चाहिए कि रिस्ट्रेन करे, अपने लोगों को तवज्जो दे। इंडिया में तो गुर्बत इतनी है कि लोग भूख से मरते हैं, तो अपने लोगों का ध्यान करे, अपने पब्लिक पे ध्यान करे, हम मजीद लड़ाई में न जाए। लेकिन हमने एयर स्पेरिटी भी खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी, और ग्राउंड पे भी हमने प्रूव कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बावजूद अगर वो समझदारी की नहीं कोशिश करते और वो नहीं पीसफुल डायलॉग की तरफ जाते, तो फिर हमारे पास जो अगला, हमारे पास एक से एक बड़ा सरप्राइज है। अभी तो हमने अपने घोड़े यूज नहीं किए, हमने शहीन यूज नहीं किए, अभी तो हमने कुछ भी नहीं यूज किया। ठीक हो गया। अब तो हमारे चंद पायलट ने बहादुरी दिखाई है और उन्होंने वो कुछ कर दिया जो इंडिया को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे साथ पंगा ना ले तो बेहतर है और इसी में पूरे इलाके की बेहतरी है। ठीक है कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं तो पीसफुल रहे, लेकिन अगर उसका ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना हम मुसलमान हैं, हम तो शहीद की शहादत की तमन्ना है हमारे हर बंदे की। जी खालिद साहब, बतौर तज्जियाकार इस जंग को अब रोकने के लिए कौन कौन से ममालिक जो है वो सालसी किरदार अदा कर सकते हैं? जी, अभी अमेरिका ने खुद ऑफर की है, अमेरिका तैयार है सालसी के लिए, सऊदीया की एफर्ट है, सारे हम खुद चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने तो आज 2 दिन से रिस्ट्रेन किया हुआ था कि इंडिया को समझ आ जाए, हम नहीं लड़ाई इसको एस्केलेट करना चाहते, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते, अपने अवाम पे तवज्जो दें, अपने मुल्क की तरक्की पे तवज्जो दें। तो हम खुद भी हम तैयार हैं। लेकिन अब जब दुश्मन चाह रहा हो अब कि जी उसकी सिक्योरिटी खत्म किया जाए, तो हमने खत्म करके दिखा दिया। अब इंडिया को भी चाहिए और इंटरनेशनल बाकी सारे मुल्कों को भी चाहिए कि इंडिया को समझाएं कि इसमें फायदा नहीं है, नुकसान होगा उनका। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पीसफुल डायलॉग के बाद ये सेटल हो जाएगा। मेरा तो अपना एक पर्सनल ये ख्याल है कि शायद इंडिया को ये ख्याल था कि हम जो नए जहाज उन्होंने लिए उसकी वजह से और उनकी बड़ी खालिद साहब, इंडिया जो है वो प्रोवोकेशन कर रहा है बार बार के जो है वो जंग को जो है वो अमन की तरफ जो है वो ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इस ज़मन में आलमी ममालिक को जो है वो क्या करना चाहिए इस जंग को रोकने के लिए?
دیکھیں عالمی ممالک کے ہم تو عالمی ممالک سارے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو کہ انڈیا کا جو خواب تھا نا کہ وہ شاید کوئی بہت سپر پاور بننے جا رہا ہے اور وہ شاید اس ریجن کی ایک اپنے آپ کو وہ ایک بہت بڑی سپر پاور سمجھ رہا تھا، تو اس کو تو ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ سپر پاور نہیں ہے. ہم نے اس کی ایئر سیکورٹی ختم کر دی، ہم نے ان کو گراؤنڈ پہ نقصان پہنچایا اور الحمدللہ جب آگے بھی آئے گا تو ہم اس سے ڈبل نقصان پہنچائیں گے اس کو. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انٹرنیشنل برادری کو چاہیے کہ یہ دور ہم دونوں اٹامک پاور ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ہماری جو اٹامک پاور ہے وہ انڈیا سے 5 ٹائم زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو جب ہمیں وہ ضیاء الحق کا ایک آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق نے ایک بات کہی تھی کہ اگر انڈیا نے ایٹم بم یوز کیا تو پاکستان اسلام کا واحد ملک نہیں ہے، لیکن جب پاکستان نے یوز کیا نا ہماری اور ہماری کیپبلٹی اٹامک کی ان سے بہت زیادہ ہے، تو ہم نے جب انڈیا کو ختم کر دیا تو ہندو دنیا میں بچے گا کوئی نہیں. تو یہ ہندو کو سمجھنا چاہیے، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو ویسے موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں تو موت سے پیار ہے، لیکن ان کا ہندو بچے گا کوئی نہیں دنیا میں. ہمارے تو کئی 100 ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، ہمیں ختم مسلمانوں کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہندو ختم ہو جائے گا ہمارے ایٹم بموں سے. تو اس لیے ریسٹرین کرنا چاہیے، انٹرنیشنل برادری کو سامنے آنا چاہیے، اور جب ہماری ایٹامک وارفیئر ہوگی نا تو پھر دنیا میں سارے باقی ملکوں کو نقصان ہوگا. تو اس لیے باقی خالد ملکوں کو صاحب انڈیا کو سمجھانا چاہیے. جی خالد صاحب، اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے ہیں؟ بہت ہے، سعودی عرب اسلامک ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو ہم نے ریئیکٹ کیا ہے، مجھے میرے اپنے بھائی ہوتے ہیں باہر سعودیہ میں، میرے رشتہ دار ہیں باہر، تو باہر سے ہمارے اسلامی ملک نے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو کہ جی پاکستان نے رسپانس دیا ہے اور پاکستان نے اچھا رسپانس دیا ہے. تمام اسلامک ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تمام اسلامک ملک. اور امریکہ نے بھی کہا ہے اب جب نظر آیا انڈیا کو کہ جی یہ ایسا آسان نہیں ہے پاکستان کو شکست دینا، بلکہ پچھلے 48 گھنٹے میں مسلسل شکست ہو رہی ہے انڈیا کو، تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ امریکہ بھی اور سارے ملک سامنے آئیں گے اور انڈیا کو سمجھائیں گے کہ اب مزید ایسکیلیٹ نہ کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.